হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু জার্নি অফ দেবা ব্লগস। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও মালদার মালঞ্চপল্লী দুর্গাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে মহাপঞ্চমীর পুজো। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক মহাপঞ্চমী পুজোর কিছু ঝলক। जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सुनिकाय नमः एते वन्दते कान्दाय नमः एते वन्दते नारायणाय नमः एते वन्दते शाकम्भराय नमः एते वन्दते सरस्वती नमः एकलाय नमः एते वन्दते महामाया एते वन्दते सदाशिव नमः एते वन्दते रक्तवर्धिका नमः एते वन्दते भगवती नमः एते वन्दते जगद्धात्री नमः एते वन्दते विश्वेश्वरी नमः। ओम ह्रीं प्रियाय नमः ओम स्वाहा तत्वाय नमः ओम वदत् ह्रीं कोशाय ओम नेत्रत्राय भूषत् फलतय विष्ठात्मा अत्राय नमो ह्रीं चण्डिके देवी इहा गच्छ इहा गच्छ इहा तिष्ठ इहा तिष्ठ इहा सन्निधेहि इहा सन्निधेहि इहा ओम मधुमतां मदत् ओम अनामिकां ओम पनिष्ठाभ्यां भूषत् भक् परमचित्ताभ्यां अत्राय ओम ह्रीं क्लीं মালঞ্চপল্লীর দত্তবাড়ি মহাপঞ্চমীর পুজো আপনাদের কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন, শেয়ার করুন। এছাড়াও চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না।